थांनाय साल सेप्टेम्बर 27 सालमारि हर बिलियनियानि कक्तमा थुमनाय कलेन त्रिपुरा चक्रजाखा बुजाखा किसा सामु सित्रा थांनाय केफेक मानै चानाय रगबाय कलेन त्रिपुरा न माइसरा तहसिल अफिस बुसकांगो कासौबै हदने सामु सित्रा थांनाय रग बुखा चप्रखा अबहिन कक्तमाव सावै मानखा बिनि बाइक सेगै तलांखा बाइको सैजाक प्रेस स्टिकार रगै हुनने नायखा हुइमाया अंगै तैसा किफ्रि रफाइया अपाति माने कक्तमा खनावै थांगै सगैख्या त्रिपुरा जर्नलिस्ट यूनियन बिलियनिया बेदेंनि आदं रग कलेन त्रिपुरा नतुयै बिलियनिया थानाव तलांखा थानाव उसिते बुखाकसे पुलिस तां फानबाय कक सालायलाख्या थेमरानो दाति दादिरमनि बागै सानमति साका बिलियनिया थाना पुलिस दामकिसानि बिसिंगनो अ थेमरांनो रोमै थानाव तुबै फाइख्या पुलिसनि अबाहाय साकथाय सामुतामनो हामबाय रेखा जर्नलिस्ट यूनियन अपाते मनोती खुखेंका त्रिपुरा जर्नलिस्ट यूनियन नि हास्ते तांफां याकजु स्नेहशील चक्रवर्ती अथेमरां खोंनि रग अंखा उत्तम दास बाय कमल दास यूनियन नि आदं रग कलेन त्रिपुरा न बिलियनिया शाखाम नगतलाङै शाक नायरेखा पुला बेरेमने शाक नायमने यागलो यागरे रेजाखा अपाते माने कितिंगै थुंबो प्राय सावेखना रखा कक्तमा थुनाय कलेन त्रिपुरा আজকে আমি পুজোর জন্য আমি শান্তি বাজারে শপিং করতে গিয়েছিলাম। এই আমি এখান থেকে আইতাছে মাইসরা বাজার তহসিল অফিস সামনে প্রচুর মানুষ লোকজন নেশা করতেছে। এই এখানে থানা স্টাফে আছে না, এই থানা স্টাফ যখন আছে যে মানে তারা যখন গেছে যে কোনো নেশা করতেছে তারা বলে সব বাইকে গেছে। আমি যখন থানা স্টাফ বড় বাবুরে যখন চিনে আমি এখানে দাঁড়াইয়া সারে জিজ্ঞাসা স্যার এখানে কী হয়েছে, এই তারা করতেছে অনেক মানুষ লোকজন মানে তার মর খাইতেছে। এই আমি এখানে দাঁড়িয়ে সাঁতার কথাবার্তা করতেছে। তারপরে একজন বেডা তাই বলে ফাইন্যান্সের কাজ করে, তারপরে বলে জয়গাতি। তাই নিয়ে যখন পুলিশে যখন একটা বাইক উদ্ধার করে বিলোনিয়া থানাতে নিয়ে আসার পরে একজন যেখানে ফাইন্যান্সের কাজ করে তাই আমরা দমকি দিয়া আমি প্রথমে আমার বাইকে নিয়ে গেছে 10-15 মিনিট পরে আবার আইনা দিছে। আইনা পরে দেখলাম যে আমার যে বাইকের মধ্যে যে প্রেস লেখা আছে উড়ে ফেলে চেষ্টা করছি, কিন্তু উড়েতে আছে না। আর যে ফাইন্যান্সের কাজ করে তাই কেটেছে যে তার বলে অনেক অন্যায় হয়েছে। আপনার চিনছেন না? না তারা চিনছে না, যে মানুষের থেকে যে এলাকার লোকজন তারা চিন্তাছে না। পরে আমার ক্ষমা চাইয়া তারা আবার মানুষের দিকে দিছিল, আমরা আবার দমকি দিছে আমার পারানি মারার চেষ্টা করছিল। তিনজন গলা টিপ দিছিল, ডাক্কা বেকা দিছিল। আমি পুরো পড়ে যেতে লাগছি। পুরো গ্রামের লোকজন থাকবে আমি আজকে পাইছি মানে আমার এই জায়গাতে তারা এখন মাইরা ফেলাইছে। আমি এখন ডাক্তার হয়ে আমি বিলোনিয়া থানা হইয়া কমপ্লেন করি। এখন আমি চিকিৎসা করার পরে আমি আবার থানাতে আইয়া কমপ্লেন করি। নাম? আমার নাম কলেন ত্রিপুরা। আমি কম্পোজ আমরা আজ হঠাৎ করে কিছুক্ষণ আগে আমাদের একজন সাংবাদিক বন্ধু কলেন ত্রিপুরা সে শান্তির বাজার থেকে পুজো চলছে, পুজো কেনাকাটার জন্য সে শান্তির বাজারে গেছে। ওখান থেকে আসার পথে মাইছড়া বাজারে সে যখন এলো তখন দেখলো মাইছড়া তহসিলের কাছে এলো, তখন দেখলো এখানে কিছু লোক জড়ো হয়ে আছে। তো কৌতূহলবশত যেহেতু সে সাংবাদিকতার সাথে জড়িত আছে, আমাদের পুলিশও ছিল ওখানটাতে, তো ভাবলো বিষয়টা কি একটু দেখে নেওয়া যাক। ওখানে সে যাওয়ার পরে দেখলো যে মতামত অবস্থায় কিছু যুবক ওখানটাতে আছে, পুলিশের সঙ্গে তো কথাবার্তা চলছিল, ও ছিল ওখানটাতে। যখন ও এগিয়ে গেল পুলিশের অনুপস্থিতিতে বা পুলিশ হয়তো কথাবার্তা ব্যস্ত ছিল, তখন ওকে ওখানে একজন ফিনান্সে কাজ করে বলে একটা ছিল, ওকে বলেছে ওর বাইকের যে প্রেস লেখা আছে সেটা উঠাতে গেল বা বাইকটা ঠেলে ফেলে দিল এবং তাকে গলা চিপে দিল দুজনে মারার জন্য। আর যদি পুলিশ না থাকতো হয়তো কলেনকে এতক্ষণ আমরা পেতাম না। ওর কথা মতো ও যা বললো যে আমাকে গলা চিপে ধরেছিল, আমরা হয়তো আমি মরে যেতে পারতাম। তো আমরা এটার প্রতিকার জানিয়ে এখন আমরা বিলোনিয়া থানাতে এসেছি। এখানে আমরা একটা কমপ্লেন দেবো বলে, তো এখানে এসডিপিও স্যার ছিলেন ওসি সাহেব। তো আমরা ওনাদের কাছে বিষয়টা বলেছি, ওনারা বলেছেন বিষয়টা দেখবেন। তো আমরা সাংবাদিকরা চাইছি এটার জন্য একটা সুষ্ঠু বিচার হয়। হ্যাঁ, এখন
আমরা কল্যাণকে নিয়ে হাসপাতালে যাব, প্রাথমিক যে ব্যাপারগুলো আছে ডাক্তার দেখানোর ব্যাপারটা সেটা সেরে আমরা আবার পরে থানায় ফিরে আসবো। खुलुमखा फंगाहाम आं सारां जातिनि कक्मा थुमनाय बिलनियानि कल्याण त्रिपुरासा आं दिनै लाइभ फाइमानि कारनखा मिया थांनाय 27 सेप्टेम्बर आंबो किसा असमतानि बागै रक सरि असमतानि नायनो होनो आंबो किसा सान्ति बाजारा थांनाय शपिं खाइ फाइमानि हट प्राय 17 बाजे खाना आनि एरियानो गालायो मानसरा कायसा तहसिल अफिस बसकाङो आं सान्ति बाजारनि फाइदंफोरो आरो थाना स्टाफरक बाजागै कायसा बायनो स्टारै दंलायो ते आरो आनो जखन थाना बाबरक एबा कायसा एसाइनो अबतो आनो सिनिगंके बजखन आनो सिनिगंके बा आनो बाथाक देने आं बाथाका ते बाथाक माने परे आंके संगात सा तामुंखा ने के बरके साओ नाइदि अरो वानसरक माने ओ जे माइनसरानि वानसरक गाबांमा सुवाक तामानाय बांला सुवाक ते कसाक आबरना लोन दंलायफो ते जखन बरक अरो गारि बाथांमानि यागलो बर जद खाय थांखाबो ते अरो दुइटा बाइक कलाइन थांखा अरने वानसरक ते के अरो आंबो बाथका बरक पुलिस बाथक देना आंबो बाथका कगलाम सालायका ते बरक ओ जे सुवाक बदल तंमा आबरनो नायदि होने आंबो नायखा ते बके संगो कलेन ताबो ओ बायनो तामा खायने होने आबनो तो मालिक बा खाय थांखा ताबो ओ बायनो जों थाना तिलां के बिनि बायनो ते मांगलाक होने तामन के बिनि कोनो कागज पत्र करैबो कोनो इन्स्योरेन्स लाइसेन्स करैबो तेंके बरक स्टार रगैबो स्टार लाया ओ बाइक बायंखा कासा खाय कायसा 2019 नि बाइक सुजुकी कोम्पानी ते आरो प्राय 20 থেকে 25 मिनिट हाय बरक फुलिरक स्टार का बिनि बायना स्टार अंगिया तेंके ते आरो थाइसानि बाइक मालिक अब के पालसार 150 के बिनि बाइक दङ आरो बाइक के टोटल दुइटा बाथा रुजा ते ओ पालसार बाइक 150 नि मालिक फायगा बाजारनि माइनसरा बाजारनि ते बो फाइमासे यागो थक बदल थाइसा तोबि फायो 1 लिटार थक ते बो फायै बिनो बायो थक दा फायो ते फुलिर संखा जेबनो नों अरो तामने बाय बाथक होने ते बके सागो बो बिनि मंरक सामने आमो पय थांगा बिनि पाराके यांगो बिलोनिया जयगापुर बो कायसा सान्ति बाजार फाइनान्सनि काम खायफो अबाय के सागो ते फुलिर बबना संखा संमने परे बिनि डकुमेन्ट चेक खायखा बाइक लाइसेन्स नायखा ते नायमने यागरबना पुलिस थांदि हने रहरका ते बो बिनि जे नंगो थांनाय लामा ओ लामा गसे ओ लामा दिगे थांयाबो ते बयसा फिरगै माइनसरा बाजार दिगे थाङो ते बना बाथारका फुलिर नों तांगै निने थांनाय लामा थांया नों तामने बागै माइनसर दिगे थांने संगा फुलिर ते संमने परे वानसा सागो आं जे थगलामा ते ए बदलनो मारगैनाय ते थगलामा रांबो पेमेन्ट खाजेगेनै सागो ते सामने परे फुलिर रहरका थांदि नों रां रगै परे न थांदि होननाय रहरका माइनसरा बादि ते थांखा ते बजखन थांखा ते फुलिरबो थाइसा बाइक अबने तो मालिक फाइजानो ते बिनि बायनो स्टार खायदे स्टार लाखा लामने परे बिनि बायनो तिलेन थांगा थाना स्टाफ रक बर पयलेले खनजाकसे जुदि बाय मालिक फाइके रहरनाय जुदि फायांके जों तिलेन थांनानै जुदि थाना तिलांके एकदम बिनि बायनो ते माया हाय कोनो लाइसेन्स कागज पत्र करे ते जखन बिनि बाय स्टार अंखा थांखा बिनि बायनो तिलेन थांगा ते थाना स्टार रबो थांखा ते आंके आरो माइनसरा तहसिल अफिस
ganani parani lukorok bai eba wansarong no borokbo tongo je bini bike na start pho tongo borokbo nai tongo borokhe 3 jona ka te thamne pore angbo bathai kok salai tongkha te borokbo saje oro tini salsaya sal burum no abo haike kephek manai sanai basago lungnai bolong khai on tongo nai sago prai hot 12 to jora khai tongo pho o wansaro sago parani borok te abaike kok salai tongmani o je wansa je hero finance sorry bo tamo finance company kam khai samia finance hene se saga bo to ekdom speed khai mani pore ba ano nai thang bo bakha kana je ang tong kadai bo ano nai ni phayona kyang ke no phaya ko kok salai tong prai 7:30 baje no honni tyang bo bono jokhon nokha ba ang bo wanakha ba wan sokang bo kuno khaine ana yang bono nong mane yagola ang thangka ani bai batharja ang sapi dagai star khainai mase borok uje bai tilang janai o maling tubui phaika bo mansara bazal di thangai tei bono tubui phaimani pore ana yagrumai rum kha borok duijona wansana kunui bo wansana tei borok hena nung tamne bagai thana call khai infront khai ra tei nung tamne bagai bai start khai thana ro horha hinai hono ang to kono bini bai start khai ja ang kono thana bi infront khai ja ang borno sakha dara ang kisa shopping khai phaya sande bazane hinai samase boro ane kono maniya tei parani wansara boro ana to hel khai kana boro bo sakana bini kono dos kore fulero batha roise bo bathagai kok salai tongo abai ke sama bai borok kono bisas khaya ana bani sekolai tilangai ana dakara rokha ani bokhro to helmet tongo te thapra mane nangliya helmet tongo ni bagai te borok konai eko ani totro sabkha oi 2-3 bar totro sabkha te totro samne pore boje hana mane borone wansa ko baita mane kok bisri khai tama hanai nung tama neta dai khaye pho nung tama montir dai pho abai ke kok sagai te wansa o bai tilang jang nai abake hena nung taba ne baine ro horkha thana ga tabani ne baina ang tilangai thangnai nung tama khaiman hanai anto jokhon bai se kaza star ne hanai sapi bo ang poi lamalia alane phana se laimalia boro ana yagrumai sugoi tilangma bai tei tilain thanga ane baina tilain thangmane pore ang tebu wanakha ani oro shopping khaima rok tongo tei ane bike mande maya hanai uparani wansara boroke hana nungkono chindata khaide nung mannai nung tabo thana infront khaide hana ang thana rawa infront khaika usino kol khaika tei tini bilonia press club ni secretary president borono kol khaika borok ana sangka tamongka ne ang sairaka abahai kothana angkha ang tabo tamakhanya ne te borokena kono tawana de sengmanya hene te ang tongmane prai 10 থেকে 15 minute angkhana o jaga o parane wansara bai kok sala dongha ang te 10-15 minute pore o je wansa ani bai tilen thangnai duijona borotei baisa ani baina phiroi ro kai ani yago tabanengke boroje kulo to sia ang media khai hanai pore sikhana ani bayo to jokhon press hoijak ba ang naimase ani je press hoijak pi kaisa ar kaisa abono borok mane tamana tisane naijak kaisa sorbai mane wafatrobai rogai tisane naijak tisaimaliya kintu onek trai khaijak phariliya te boroje pore naikhana ane bayrono press hoijak keba pore wanso khana abo media ro khai hanai te pore 10-15 minute pore phaika mainsara tosil office gana phaiye ana kaje borne wansako bai dara ani je nungbai je kok sama je nungbai ongma abo chaliya ani bolongkha hanai ang tobo hanka bona ang to kono angnana poila bujai sajak nung kono ane kok se khaniya na ana abo hake bupra sopra khaya ane bani tilain thangka honai
tei bokhe sago je ani onnai wngkha ani bolongkha no khoma khairede hinai tei je amai baksa je wansar tongnai mainsrani tei borobo honkha je jolekha wansa duijonano nung tamani bagai abohairo khai bakaisa media khaiyo bo media khaite tamani bagai abohairo khainai ba hanai bojoka haipano boro bojok gya pore khe ani baino khalain thangka nakar dei rok hanai ang to borono kono nakar ya tei wansar bo hanjak borono romde hanai tei masa wansa ke ongkhani ne baijok man khaba orhodi hanai ang bo rumni hanjak se tei pore sini bilonia secretary press club ni secretary kol khaika bokhe hanka je nung tabok kisa party beje thangde na ang party beje thangkha party beje thangai ang oroni netar be kolam salaika tei netar bo saka je nung kono chinta tangde jang je khai phana bana tikhlanya hanai tei ana thana staba kol khaika thana phaije nai ang thana thangkha thana thangai information rekha eba salaika tini press club ni secretary president bai kok salaika tei thana kok salaune egolo ang hospital ro thangkha naijakha mina todra rok sebtamne tabo kisa sai tongo tei ang thana ga kaisa mamla ba khai phaika beni borone mangai wansa konoi ang to mangmanya horobo makhang ba sinia je parani o je mansara bazai kanane wansara bo borona sinia po horo borok bayarni borok ni sago tei ang doctor naijak no phaika tei no phaimani pore ang prai 12-1 dige information mankha je wansa konai je ano totorok semnai botorok khainai borok no romkha hanai borota bo thana go tei men kok klai haise tamne bare abai ke sini sako bar akraman khaijak o dine bo poila besi ongako chai pasma longkhana aboga chini tibro sa ani area na te miyangke wansa bai aboba ani area na te ang sanamo so je chini thani kuno tamanai safety kore jang tini ana totra sepkha ti aro kaisana semmana wansaro abai ke bar on dong miya bangke 2 bar ongkha miya to kono onnai kore poila bani kono onnai kore haibana burani todor sepkha miya jodi parani wansaro kore ke je mainsara bazar ganani lok borok wansaro kore ke ang pura jagara se butha kham borok ang pura kidisora todor sepjagai borok hai lai hanjak haibana khamaya 2-3 bar todor sepkha tei tabok to khana borona room jakhanai ang haipuna tabok thangnai 10ta 12ta digiro thangnai nainai bo wansago thangai ang sengna je borona tamne baga ane baina tilangkha te tamne baga na thabrok totor sabka hanai ang sengmane pore salainai ba ang sanamusongo je borona jastir nang thok abai ke sal borom chini sakago abai ke botok khajamana hambai jotono স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তুবুই ফাইকা স্বর্ণ শারদর্ঘ 2022 26 সেপ্টেম্বর নিসিমি 2 অক্টোবর জরা অফারনি জরাও তঙ্গ হিরানি কানমানেনি বাইনাও 100% খাইক্লাইমু তাই আবনো কারে তঙ্গ রাংসাকনি কানমানেনি বাইনাও 25% খাইক্লাইমু মেগালাকি ড্রও তঙ্গ কাইনেই রাংসাকনি নেকলেস সেট তাই কাইসা হিরানি নেকলেস সেট aboni yagulo lucky draw tongo kaitham home appliance tai tongo keplayingnani shep kaham joto manei paimani logiwo tongnai kaham yakpai tai logiwo 2000 rangni gift voucher kecham kanmanei no slai ketal hallmark gnang rangchakni kanmanei painani shep kaham rejagai tongo terni ojorarok tongthok mungkublong engthung aboni logi স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নিনি সেলাই তাই বখাচু